आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत बड़ी हस्ती हैं सैयद तकदीसुर रहमान साहब, वो मेरे साथ होंगे और कुछ ऐसे सवालात उनसे करेंगे कि जो आम अवामुन नास के अंदर बहुत ज़्यादा वो करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसका क्या जवाब है। तो उसमें सबसे पहले हम खानकाई निज़ाम के ऊपर बात करेंगे, पीर और मरीद का ताल्लुक़ क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जो है ना कि एक पीर का एक मॉडर्न, क्योंकि दौर जो इस वक्त मॉडर्न जा रहा है और टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर के अंदर एक पीर का कैसा होना चाहिए, उसका मॉडर्न होना और इन जदीद तकाज़ों को अपने ऊपर ले चलना वो कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो अभी सवाल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हजूर, आप हमारे बड़े हैं, हमारे पीर मुर्शिद सैयद इस्लाम शाह साहब, उनका जो आप मिशन लेके चल रहे हैं, तो सवाल जो एक बहुत ज़्यादा जो अवामुन नास जानना चाहती है वो यही है कि खानकाई निज़ाम क्या है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? तो उस हवाले से थोड़ा सा आप बताएं और इस दौर में जो खानका का क्या किरदार होना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आप सबका, पूरी टीम का। हमारी जो तंजीम है इसको लेकर चल रही है। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पहले ये समझना होगा खानका है क्या। जी जी बिल्कुल। अगर एक इंसान को यही पता नहीं है कि खानका है क्या, तो सर मुझे बताएं वो खानका ही तस्वुर क्या समझेगा, वो खाक समझेगा ऐसे ही। लेकिन अब हमारी, पहले एक और बात करूंगा, हमारी कोताही ये है कि जो खानका के सरबराहान हैं उन्हें ही नहीं पता खानका क्या है। अच्छा, जो मतलब कि खानका मौजूद हैं और उसको पता ही नहीं। नहीं, उन्हें इल्म कि खानका क्या है। चंद, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता जी जी, लेकिन चंद है ना, अब बाकियों को नहीं पता कि खानका क्या है। जी जी। तो अब जरूरी सबसे पहले ये खानका है क्या, आए मैं आपको बताता हूँ। जी जी। 3-4 साल पहले पाकिस्तान में नारा बुलंद हुआ जी, रियासत मदीना के नाम से। जी जी बेशक। एक रियासत, अब मैं उसकी एक तहरीक का नाम नहीं लूंगा, जिसने भी किया। जी। और ये कोई नया नहीं था, पहले और जमातों ने और मुल्कों में और कौमों ने भी हजूर के दौर के बाद ये नारे बुलंद होते रहे कि ये रियासत मदीना बनानी है। जी जी। अब रियासत मदीना जी, रियासत मदीना वो नहीं बनी। रियासत मदीना बनाना तो सौखा काम तो नहीं है। जी जी। लेकिन अब उन अकल के अंधों को ये बात समझ नहीं आई कि रियासत मदीना हकीकत में खानकाई तस्वुर ही है। माशाल्लाह, क्या बात है। यानी कि बहुत बड़ा एक मिशन था वो। नहीं बताता हूँ कैसे। मदीना खुद एक खानका था। इस वक्त जो मस्जिद नबवी जितने अहाते में बन चुकी है, उस दौर में मदीना इतना ही था। जी जी। अब तो ये वसी कर दिया ना, उस दौर में तो इतना ही मदीना था। ऐसे ही। तो आप लगा लें कि उन दौरों में तो करोड़ों में आबादी होगी, तो अब तो अरबों में चली गई। जी जी। तो मदीना खुद एक खानका ही तस्वुर था। मिसाल के तौर पे, जैसे वहां पे उस शहर में कोई दाखिल होता था, जी जी, उस शहर में कोई दाखिल होता था, उससे जो आबो हवा थी, फिजा थी, उसमें एक इखलाक की खुशबू आती थी। माशाल्लाह, क्या वो कहीं प्यास, उसे अगर कोई काफिर है, कोई मुसलमान है, जिस मर्जी जमात से ताल्लुक रखता है, काफिर है या मुसलमान है, वो जब भी उसमें खानका उस एक अहाते में मदीने में दाखिल होता था, एक फाउंडेशन में दाखिल होता था, तो वो देखता था कि वहां पे एक, अगर उसे प्यास लग रही है तो एक नहीं 10 पानी पिलाने वाले। माशाल्लाह। और फिर वो हैरत पड़ जाता था, अगर उसे भूख लग रही है तो 10 खाना खिलाने वाले हैं। उसे रात ठहरना है तो हर कोई से हर साहबी आगे बढ़ चढ़ के उसे कह रहा, मेरे पास रुक जाए, मैं अपनी मेहमान नवाजी करूंगा। फिर वो सोचने मजबूर हो जाता था कि मैं पिछले गांव में भी रुका हूं, पिछले शहर में भी रुका हूं, वहां पे तो ये निजाम नहीं है, वहां पे तो ये निजाम नहीं है, यहाँ पे इनको इस राह पर लगाने वाला है कौन है, वो सरबराह कौन है, वो सरबराह कौन है, ये जो सारी स्ट्रेटजी दे रहा है, ये सारी स्ट्रेटजी देने वाला सरबराह कौन है, वो उसकी तलाश में निकलता था। फिर वो अपने सरबराह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपके पास रह जाते थे। फिर वो जब लीडर का इखलाक देखता था, वो जब उस खानका के पीर का इखलाक देखता था, तो फिर उधर का होकर रह जाता था। क्या बात। अब देखें ना, पहले वो मुरीद होते थे उस खानका में। अब बैत की 5-6 हदीसें मिलती हैं और मुसनद हदीसें मिलती हैं। तो असहाब ने बैत की जी, मैंने हजूर क्या, मैं मिसाल देता हूँ जी, एक साहबी उन्होंने हजूर के हाथ बैत की जी, मैंने हजूर के हाथ बैत की, मैं रोजे रखूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक करूंगा। जी जी। मुझे बताएं आज के दौर में कौन पीर इस हफ्ते बैत लेता है? कोई भी नहीं लेता। कर्त होता क्या है? हजूर के दौर में वो हजूर के हाथ बैत करके नमाज पढ़ते थे। ये यहाँ पे जो नमाज पढ़ रहे तो नमाज छोड़ के धमाल डाल रहे होते हैं।
ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے نظام وہ دھمال چلیں، اب دھمال کی بات آ گئی، وہ تصوف کے معاملے الگ ہیں، جی لیکن اب میں حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک سادہ لو انسان کو آپ اگر آن دی اسپوٹ ہی ان معاملات میں ڈال دیں گے جو ایک علم والے شخص کے سے علم سے بھی بالاتر ہے، مجھے بتائیں وہ کیا سمجھے گا؟ نہیں بالکل وہ تو پھر تو گمراہی پیدا ہوگی، وہ سمجھے گا کہ یہی چیز جو ہے نا شاید یہی چیز اسلام ہے، اسلام ہے، یہی سارا یہی چیز صوفیاں ہیں۔ جی جی پھر ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے خواجہ نظام الدین کے حوالے سے باتیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان لوگ خواجہ حضرت غوث پاک کے حوالے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی سوشل میڈیا پہ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں، کہ وہ بزرگوں پھر وہ کو ہوتی نہیں ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر ان میں سے کوئی کرندہ اٹھتا ہے، اٹھ کر کتاب لکھ دیتا ہے۔ ابھی میں حیات ہوں، میری 17 18 سال 19 سال عمر ہے، جب میں دنیا چلا جاؤں گا تو میرے بعد کوئی لکھ دے گا میری 5 6 کرامتیں، اور میرے مرنے کے تو 100 200 سال بعد وہ کرامتیں کامل ہو جائیں گی، کرامت اور وہ مجھ سے جوڑ دی جائیں گی، وہ جس نے لکھا ہوگا وہ جناب قبر میں چلے جائیں گے، اور ایسی کی تیسی ہماری ہو رہی ہوگی، لوگ ہم پہ جھوٹے واقعات منسوخ کر رہے ہوں گے۔ جی جی بالکل ایسے ہی تو سر یہ ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ خانقاہ نظام کو برباد کرنے میں جس طرح ہماری اسلام میں خلافت کو ملکیت میں چینج ہوئی ہے نا، ملوکیت میں چینج ہو گئی، اور یہ ملکی نظام چل پڑا، جی جی جمہوریت آ گئی ہے، تو ہمارے خانقاہ میں بھی جمہوریت آ گئی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب دیکھیں میری بات سنیں، ایک پیر ہے، مثال دوں گا، میں خانقاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ساری خانقاہ سے سربراہ کی بات کر رہے ہیں میرے کہ خانقاہ ریٹ ہی سربراہ سے کرتی ہے، خانقاہ اگر سربراہ ہی نہیں ہے تو خانقاہ کا بھی ہوتے پھر جناب میں پنجابی میں کہوں گا ہوتے پھر اکھاڑا ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا ہے جی 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 تو اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک پیر ہے، جی جی اگر اس کی اپنے بیٹے پہ تبلیغ نہیں ہو رہی، بیٹے کی وہ حرکتیں بتا رہے ہیں، اگر اس کی اپنے بیٹے بھی تبلیغ نہیں ہے، وہ خاک وہ لوگوں کی مریدوں کی تبلیغ کرے گا، اور اس کے مرید لاکھوں میں بیٹھے ہوں، تو مجھے بتائیں اس پیر کا حشر کیا ہو؟ آپ حشر چھوڑ دیں وہ ضرور کیا منہ دکھائے گا؟ اور حضور کیسے لیڈر ہیں؟ ہمیں پیر ایسا بننا پڑنا ہے نا جیسے حضور نے بتایا، جی جی حضور کیسے لیڈر ہے؟ حضور فرماتے ہیں فاطمہ اگر چوری تو کرے میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں، کیا بات ہے، اور یہاں پیر کا بیٹا غلطی کرتا ہے، پیر اتھارٹیاں یوز کرتا ہے، تلگ یوز کرتا ہے، اسے بچاتا ہے، بچاتا ہے، پیر اپنے بیٹے کے اوپر ہی تبلیغ نہیں کر پاتے۔ تو خانقاہ جو ہے حضور اس دور کی خانقاہ، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھیں خانقاہ کہ خانقاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، جا کر بھڑاس کیسے نکالتا ہے؟ اب اللہ کے سامنے تو کوئی ایسی بات کرے گا نہیں، جی جی اللہ کو تو نہیں کہے گا اللہ تو نے یہ کر دیا، ایسا تو نہیں، اب وہ پیر کو جا کے کہے گا کہ پیر جی یہ نہیں ہوا، پیر جی یہ نہیں ہوا، پھر ٹھنڈا ہوگا، پھر اسے پیر مسکرا کے دیکھے گا، پیر بولے گا اے میرے بندے آ تجھے بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ پیر یہ کرتا، پیر فارمولا دیتا تھا، کرنا اس نے خود ہے، ایز اے ٹیچر پیر فارمولا دیتا تھا، لیکن اس دور میں پیر صاحب سولو کرنے کے چکر میں پڑے، پیر کہتے ہیں فارمولا آپ لاؤ سولو ہم کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کو اپنا مسئلہ دے گا، آپ نے اس کو فارمولا دینا ہے میتھ کا، ایسے ہی ہے، لیکن آپ خود سولو کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں کرے ہوئے ہیں؟ آپ سے خود ہی سولو نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں فارمولا کیا ہے۔ ایسے ہی تو پیر صاحبان فارمولا دیتے تھے، بابا فرید کے پاس بندہ آیا، حضور کینچی دے دیں، حضور نے کہا میں کاٹنے کا کام نہیں کرتا، جوڑنے کا کرتا ہوں، کیا بات، ماشاءاللہ، میں جوڑنے کا، میرے پاس سوئی ہوتی ہے، تو باتیں سمجھنے والے وہ سمجھ جاتے تھے، باتیں سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے، باتیں سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے۔ تو ہمیں جو صوفیاء نے بتایا ہے نا، وہ ایک لاجیکل بات دیتے تھے، جی جی لاجیکل منطق جسے کہتے ہیں، جی جی جس سے کیونکہ یہ انسانوں کا پاکو اسپیشل پاکو ہند کا، جی جی اور ہم تمام انسانوں کو ایک طریقہ کار ہے کہ یہ لاجک منطق سمجھتے ہیں، ان کو منطق سے بات سمجھائی جائے تو یہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، تو جناب علی اگر ہم نے سیدھے راہ پہ چلنا ہے نا تو پھر ہمیں خانقاہ نظام صحیح کرنا ہے، تو سب سے پہلے پیر کو اس طرح انسانوں کی سائیکو سمجھنی پڑے گی۔ پیر کی خاصیت ہوتی تھی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، پیر خود ایک خانقاہ ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ خانقاہ بن جاتی ہے، بے شک اسی طرح ہی، جہاں وہ بیٹھتا ہے، جہاں وہ دفن ہوتا ہے وہ خانقاہ بن جاتی ہے، پیر تو خود میں ایک خانقاہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی، اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا تھا، پیر کیا کرتا تھا، ایک بندہ آیا، ہم جسے کشف کہتے ہیں، سائنس نے اسے ثابت کیا اب یہ کشف نہیں ہے، جی جی یہ تو لاجک ہے انسان کو دیکھ کر سمجھنے کی۔ اب ہم کیا سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں ڈاکٹر، ہم وہ کیا کہیں گے کشف ہے ان کے پاس، جنہوں نے ساری زندگی کو ایجوکیشن پڑھی ہے،
पार्टीज ले रहे हैं, अब हम उन्हें कहेंगे जी इनके पास कशफ आ गया, इल्म है और अगर वो बंदा देख के सही कर दे, उनकी मुश्किल बता दे, तो हम कहेंगे करामत होगी। ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरे मुर्शिद करीम इस्लाम हुसैन शाह साहब फरमाते हैं, रूहानियत कश्फ व करामत का फन नहीं है, इरफान इलाही की अता है, इरफान इलाही की अल्लाह की अता है। यानी कि आप कहते हैं कि ये जो कश्फ व करामत, हाँ ये नहीं है, ये अता मिलती है। हाँ, ये कश्फ व करामत जो दिखा रहे हैं लोग कि जी ये कश्फ दिखा दिया, करामत, ये अगर जिसके पास है तो आप ये ना समझें जनाब, ये मत समझें कि वो रूहानी वाला शख्स है। जी जी, ये तो दज्जाल ने आके बहुत सारी करामात दिखानी है, तो फिर क्या होगा? क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो हवा में उड़ेगा तो हम समझेंगे ये क्या अल्लाह के वली जा रहे हैं, अल्लाह के वली जा रहे हैं। ऐसी बात ही नहीं है। बारिशें में आएगा तो लोग हम क्या कहेंगे ये करामत है, तो लोग तो पीछे लग जाएंगे उसके। तो लोग ये बात नहीं है। रूहानियत का मामला अलग है, करामत तो कशफ का मामला अलग है। कशफ क्या होता था, पीर देख के समझ जाया करता था कि ये इस लॉजिक का बंदा है, ये इस कैटेगरी का बंदा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसको सके कैसे चलना है, इसको संभालना कैसे है, मैंने इसको संभालना हर बंदे से उसके पर्सनालिटी के हिसाब से जो उससे डील करना उसने। हाँ, अब कोई इमोशनल बंदा आया जिसकी आंखें आंसू में रहते हैं, फिर वो उससे ऐसे ही बात करेगा। अब वो खड़ूस आया, वो ऐसे, तो वो उससे ऐसे पीर साहब मिलेंगे आगे से, जो ऐसे मिलेगा पीर साहब उसको आगे से ऐसे ही मिलेंगे, उसे पता होगा ये मुझसे तगड़ा है, और जो माड़ा है उसके साथ माड़ों के मिलेंगे। ये एक पीर की कैटेगरी। अब पीर को पता ही नहीं है कैसे बात करनी है, ना सूझ समझे, दुआ करनी ही नहीं आ रही। और ये क्या करें, मरीज को भी फिर समझाते हैं ना कि जो साथ अटैच रहते हैं पीर साहब के, वो भी देखते हैं कि इनके पास जो इस तरह का बंदा आता है ये ऐसे बात करते हैं, इस तरह का बंदा आता है तो ऐसे बात करते हैं। ये भी एक तो ये तो बात होगी खानका की, कि खानका असल में इंसान के कैरेक्टर को संवारने की, पौधा होता था उसको पानी देने का काम खानका करता, ये किरदार है, खाद देने का खान का कैरेक्टर। सवाल का जवाब अब एक सवाल जवाब हो गया। दूसरी बात आपने कहा जी खानका इस दौर में कैसी होनी चाहिए, कैसी होना मैं बताता हूँ खानका की। इस दौर, हर दौर के लिहाज से हर दौर था। जी जी, मदीना उस दौर की मॉडर्न सोसाइटी थी। जी जी, कौन बताया आजकल की कौम को, कौन बताया आजकल के पीर, जरूरतें और थी, कौन बताया आजकल के मुल्ला को कि मदीना शरीफ उस दौर की मॉडर्न सिटी थी। आप जाएं खिलाफत अब्बासिया के दौर में, बगदाद दुनिया का मॉडर्न तरीन दौर था। हर दौर में वो मॉडर्न एक शहर होता था। मंगोलों ने इसी की तेजी फेरी वहां पे आके, ईंट से ईंट बजा दी। वरना दुनिया के सबसे ज्यादा उलूम अगर कहीं पढ़े गए तो बगदाद में पढ़े गए। हिंदी, फारसी और ये सारा यूरोप कहां चमका। आए आप जरा हिस्ट्री खोलें, अब इनके पास टाइम कहां है आजकल की जवान नस्ल के पास। वरना आप यूट्यूब पे जाएं, निकालें जरा अपनी खिलाफत अब्बासिया का दौर, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, सोने का दौर था, किसी को पता ही नहीं है। आजकल के दौर में खानका कैसी होनी चाहिए, खानका एक मॉडर्न होनी चाहिए। सर हमें दुनिया के साथ बदलना पड़ेगा, बेशक इसी तरह बदल। ये भी एक मॉडर्निज्म हमने खानका के अंदर, ये जो ना कि हम ये एक पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि आम लोगों तक भी बात जा सके। हमें अभी बदलना पड़ेगा। जी जी, अगर हम बदलेंगे नहीं तो सर आप कैसे यंग जनरेशन को अपनी तरफ माइल करेंगे। सूफी, अच्छा मेरी बात सुने, अब ये कहते हैं जी हमें माइल करने का क्या फायदा है, इन्होंने तो आना ही नहीं है। अब मैं एक बड़ी बात करने जा रहा हूं, अगर इस तो बात भी समझ नहीं लगती ना, फिर अल्लाह हाफिज़। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दौर में मॉडर्निटी थी कवाली, नाच गाना। जी जी, हुजूर ने अडॉप्ट किया, बेशक किया ना, ये बहुत बड़ी मिसाल है, मिसाल है, ऐसे ही किया अडॉप्ट। ऐसे ही इन्होंने उसको फिर कल्चर बनाया अपना, कल्चर बनाया, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है ना। हम तो रूहानियत के सुन रहे हैं, जो रूहानियत के लिए कवाली नहीं सुनते वो कल्चर वाइज सुनते हैं, कल्चर बन गया हमारा ऐसे ये। ही, ठीक है, अडॉप्ट किया ना। जी जी, बिल्कुल किया उस दौर का, उस दौर का। तो उस दौर में मॉडर्न चीज थी क्या, नाच गाना, अडॉप्ट किया, राग साज अडॉप्ट किए, फिर अपना एक आलीशान और सबसे मुहिब मुरीद अमीर खुसरो, दुनिया के सबसे आला राग और इंस्ट्रूमेंट बनाए उसने कवाली के। क्या वो आया नहीं आया? मुझे बताएं कितने आला कलाम उसने लिखे। क्या बात है जी, अब आप कौन बताए इन्हें। और वो ऐसा आला मुरीद, कहते हैं ख्वाजा निजाम बाग फरमाते हैं अगर शरीयत इजाजत देती तो एक ही कब्र में हम दोनों दफन होते, एक ही कब्र में हम दोनों दफन होते। अब इन्हें कौन समझाए कि टेक्नोलॉजी नई जो जिद्दत है उसको लाना पड़ेगा, निजाम के अंदर आना पड़ेगा। अगर वो मॉडर्निटी लेके आ सकते हैं, अपने नफ्स को मार कर नाच सकते हैं ना सर, तो हमें भी कोई ना कोई किरदार अदा करना पड़ेगा। अब कैसे किरदार अदा करना पड़ेगा, अब आप देखें, मैंने आपको मिसाल दी, एक दफा याद होगा हम अलहमरा में सैयद सरफराज अहमद शाह साहब का जी जी वो अटेंड कर रहे थे, सवाल जवाब सेशन था उनका, सवाल जवाब सेशन अटेंड कर रहे थे। जी जी,
आप ये देखें, हमने अटेंड किया वहां पे किस किस तरह का लड़का, बच्चियां, लड़कियां खड़ी होकर रूहानी पे सवाल मॉडर्न ऐसे जो जिसको कहते हैं कि ये देखिए इन लोगों को क्या हो गया, इनको शर्म नहीं आ रही, शर्म नहीं आती, ये किस तरह चले गए हैं। तो ये वहां पे डिस्कस कर रहे थे, तो फिर सोचा कि ये सारे लोग इसी चाहत में आए हैं कि हम जाने, इल्म हासिल करें कि क्या होना चाहिए। और मुझे बताएं, जब ये मॉडर्न लोग जब ये सुनेंगे दाता दे दरबार चिड़िया बोल दी, तो वो मुझे बताया खाक उन्होंने आना दाता साहब दे बल, वो तो फिर आयल ने बताया कश्मीर महजूब में क्या लिखा है। आपने अपने बुजुर्गों का लिटरेचर पढ़ाया, कोई खानका पढ़ाती है, कोई पीर पढ़ा रहा है, कुछ भी नहीं। पीर साहब का कर रहे जी, वो एक हदीस सुना के 10,000 नजराना ले रहे हैं, असल ले रहे हैं आप, ठीक है चला लें आप, कोई मसला नहीं, कमर्शियल हो चुका हुआ है। लेकिन कमर्शियलिटी को खत्म करें, आप दूसरी चीजों को अंदर इन्वॉल्व करें। आप जब तक करेक्टर बेहतरीन तरीके से पेश नहीं करेंगे, मॉडर्न करेक्टर पेश नहीं करेंगे, तो नहीं चलेगा। बेशक जबरदस्त हो गया। तो एक नाज़रीन, आप काफ़ी चीज़ें जो है ना क्लियर हो रही हैं कि एक जिद्दत लेके आनी पड़ेगी आपको खानकाही निज़ाम के अंदर। जो लोग इल्म रखते हैं कि खानकाही निज़ाम क्या, तो हुजूर ने भी बता दिया, तो उसमें भी आप जिद्दत की ज़रूरत है। जैसे मदीना पाक में आप फिर इंडिया की, हिंदुस्तान की जो उसमें साजो वाक़े की बताया गया कि उसमें ऐड किया गया। इस वक्त जो दौर है कि ये सोशल मीडिया का इस वक्त जंग हो रही है, इसके ऊपर एक लोगों के अपने अपने जो थिंकिंग है वो उसको लेके आते हैं। कोई नाच गाना कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई कुरान सुन रहा है, कोई सुना रहा है, कोई हदीस की बात कर रहा है, कोई खानकाही निज़ाम, हर तरह की बात हो रही है, रूहानियत के ऊपर बात हो रही है। तो हमने किस तरफ जाना है, वो हमारा कि हमने रास्ता कौन सा चुनना है। तो लास्ट में एक सवाल करेंगे कि पीर और मरीद, एक पीर है एक खानका के जो सरबराह हैं, और उसका जो एक मरीद है जिसने उसको फॉलो करना है, वो उस दोनों का ताल्लुक कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर सरकार आप से चाहेंगे कि देखें जी, आजकल के पीर और मुरीद का ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि मुरीद अपनी बीवी, अपनी माँ, अपने बाप से वो बात ना कर सके जो पीर से कर ले। माशाल्लाह, समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला आसरा, सबसे पहला सब कुछ हमारा अल्लाह है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिससे बंदा दिल की बात करता है, जी तो वो पीर होना चाहिए। और पीर साहब अगर टाइम नहीं देते, जी वो पीर बताएगा, पीर साहब के सामने बंदा बैठ जाए, पीर साहब के सामने बंदा ही कांपी जाता है। पीर साहब, वो बंदे की जरूरत ही नहीं होती पीर साहब बात कर ले। सर खाक मुरीद होने का फायदा है जे दिल दा हाल ही ना यार सुना सके। दिल दा हाल सुनाना पीर नूं, ਇਹ ਪੀਰ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਕ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ फिर ना हो वो मुरीद। तो जनाब, पीर मुरीद का ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि बंदा हर दिल का दर्द उसे सुना सके। जब वो जाए, पीर उसकी साइको समझे, पीर मुरीद की नफ्सियात समझे उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पे फख्र महसूस करता हूं, मेरे जितने मुरीदीन हैं मैं सबकी साइको समझता हूं। मेरे पास आते हैं जी बिल्कुल ऐसे, तो मैं उनकी साइको समझता हूं। इन्होंने इतने रह के गल करनी है, जी जी इनका दुख का बदावा ऐसे होगा। जी जी बिल्कुल है जी, समझ ले। मैंने खुद इस चीज़ पे गौर किया कि आप देखते हैं कि वो हर एक से अलग अलग बात कर रहे होते हैं। तो मरीज का अहम किरदार, पीर का रिश्ता एक और बात करूं जी जी कि 5 बंदे बैठे हैं। एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ वेल एजुकेटेड बंदा, एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ वेल एजुकेटेड बंदा। सेकंड, एक देहाती इंसान, अभी जानवरों को चारा शरा डाल के तो अभी आया के बैठा, 2 बैठे। तीसरा, एक नॉर्मल जॉब करने वाला। चौथा, बिजनेसमैन लेकिन अनपढ़। पीर की खासियत होनी चाहिए कि चारों के साथ अलग अलग होकर बात करें, बेटे सारे साथ हों, और जब ऑक्सफोर्ड को मुखातब करे जी जी उसे कहे, जी व्हाट्स योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन, ठीक, ओके। और जब और जी ये हाल है, ठीक हो, ठीक हो, सब खैर है। और जब एक और जी कारोबार जी सुनाओ, ठीक है चल रहा यार, आजकल रेट ना मैंने पता आज लोग थले होए मैंने पता तनख्वाहां ਦਾ बड़ा मसला पड़िया आजकल, कितनी हो गई ने मैंने पता लगा ही नहीं होगी। यार स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा मसला बनया पिया है, डॉलर थले आ गया, समझ रहे हैं? जी जी हाँ, ये बात होनी चाहिए, तीनों चारों राजी रहेंगे। पीर साहब चारों से बात कैसे करते हैं? अल्लाह खैर करेगा, सब लोग अल्लाह खैर। हाँ ठीक है, चलो वो बेचारा यूके से मिलने आया तो पीर साहब 5 मिनट, हाँ बैठेगा कौन? ओह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इधर बैठो आप,
جی جی کیوں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے تھے بتائیں کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ جو انہیں کچھ پکڑاتا تھا نا تو غصے کی نگاہ سے دیکھتے تھے، پیار سے نہیں دیکھتے، اور جو کچھ نہیں دیتا تھا اسے پیار دیتے تھے. ماشاءاللہ. ہیں؟ جی جی وہ کہتے تھے اگر میں دینے والوں سے پیار کرنے لگ جاؤں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو دینے والوں سے پیار کرتا، جو کچھ نہیں دیتے انہیں سے پیار ہی نہیں کرتا. تو جناب یہ رشتہ ہونا چاہیے. سب مرید پیر کا آپ نے کافی سارا ڈسکس کر دیا، اس کا کردار اس کا کیسا ہے، وہ اس طرح ہونا چاہیے. مرید کو ایک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مرید بھی ہونا، یہ تو آپ نے اپنا بتا دیا کہ ایک سربراہ کا کردار ہے کہ ایک مرید جو ہے نا اس کے کیسا ہونا چاہیے کہ وہ کیا مرید ابو بکر جیسا ہونا چاہیے، مولا علی جیسا ہونا چاہیے، عمر فاروق جیسا ہونا چاہیے، عثمان غنی جیسا، سعد جیسا ہونا چاہیے، بلال حبشی جیسا. وہ تو تلواریں نکال لیتے ہوتے تھے، کوئی بات ایسی ہوتی تھی. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں سر، مرید جیسا ہونا چاہیے کہ پیر کبھی مننے بھی نا، فالوور ہونا چاہیے کہ فالوور بنے، جو اس کے پیر کہتے ہیں وہ اس کو بات اس کی مانے. اگر پیر آتے سوچتا جی میں، مرید آگے سوچے جی میں خلافت لے لیا کس طرح، خاک اس نے کچھ بننا. خلافتوں کو لوگوں نے مذاق بنایا ہے نا. جی جی سر خاک اس نے نہیں، وہ خلافت کے قابل تو اس کو یہ قابل کیا اس نے کس مقصد کے لیے لینی، کیا چاہتا ہے، کیا اس کا مقصد کیا ہے پیچھے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد نظرانہ، مقصد عزت، شہرت، لوگ میرے ہاتھ چومیں، دنیا داری کے لیے. پیر اگر آپ نے جیسے بات بتائی نا کہ پیر تو جانتا ہے کہ یہ اس کی کیا سائیکی ہے، وہ تو جان چکا ہوتا ہے. اگر اس قابل کوئی ہو کہ وہ اس کے مقصد کیا ہے، مقصد تو آج کل یہ ہے، پہلے وہ مقاصد تو نکالے نا اپنے اندر سے، تو وہ چیز ہے. تو سرکار پیر جو یہ مریض جو ہیں یہ جب پیر کے پاس آتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی کہ وہ کیا مانگیں آ کے اپنے پیر سے؟ پیر سے محبت مانگیں، پیر سے اللہ مانگ لیں. اب کیسے دے گا؟ کیا مانگتے، کیسے دے گا؟ بتاتا ہوں کیسے. یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. انعام کیے والوں کے پاس مرید کو جانا چاہیے، جو غضبناک والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. انعام یافتہ کیونکہ اس نے چنا ہے تو یہی سوچ کے چنا ہے کہ یہ انعام یافتہ ہے. تو اب اس کی پھر انعام والے کے رستے پہ چلنا اصل میں وہ بات ہے کہ اس کے رستے پہ بھی چلیں. جیسے پیر بتائے کہ اسے کیسے چلنا ہے، اسے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، اس دنیا میں رہنا کیسے ہے اور اللہ سے کیسے جڑنا ہے، وہ ساری وہ چیزیں مانگے. جی اتنی چیزیں نہیں ہیں، چھوڑیں، چھوڑ دیں. پر مانگتے ہر بندہ ہے، پر آہستہ آہستہ وہ لوگوں کی بیعت کا مطلب بیچ دینا ہے، بیچ دیا ہے تو نے اپنے آپ کو، پھر اس کی مان جو وہ کہہ رہا ہے. بہت بڑی بات ہے سرکار، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس کی مانے نا تو پھر بیعت کیوں ہوئے ہو؟ چھاڑ دو پھر اپنی ذات ختم کر. جی اپنی آخر بخال دی ہوئے تو پڑھا ہوگا بابو، آپ مرید ہی نہ ہو. جی مرید ہونا ہے، بیعت ہونا ہے، ماننی پڑنی ہے جو یار کہہ رہا ہے. جی جی زبردست، بالکل بہت اچھا. تو ناظرین آپ نے کافی کچھ جان لیا ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ سیشن میں کہ خانقاہی نظام کیا ہے، اس کے بارے میں آج کے دور میں کیسا ہونا چاہیے، اور پیر اور مرید کا تعلق اور ایک پیر کو کیسا ہونا چاہیے. ان سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اور سوالوں کے ساتھ، اور کچھ جدید سوال جو لوگ آپ کرنا چاہیں ہمیں لازمی کمنٹ نیچے کریں، ہمارے کمنٹ سیشن میں جا کے کمنٹ کریں. اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا سرکار سے، حضور سے جواب لینے کی نیکسٹ سیشن میں ضرور کوشش کریں گے. ابھی تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.